व्यू देखो भाई जबरदस्त व्यू है। आहरी आम चढ़ार अच्छे से जगह देर है ये आप चलतु बाबा दर्शन कर। सांग मैंने आशा कर भल थी। आउ गोटे बोपालिया ब्लॉग को पुणी थर स्वागत। आम जाऊँ आज काशी विश्वनाथ जहाँकि डेलांगे आउ चलतु आपन को देखा चलतु आम सहित जा गड़चंडी ठाकुर डाकू ठाकुर माने जहाँ कहबू जहाँ मानसिक करू एठी पूर्ण हो कहले भगवान पूर्ण करत सब शुभ होता। चाय जो नदी ना कौन दया नई दया नदी आपको देखा दया नदी पानी प्रबल अच्छे केते चढ़े चलतु आपन को मंदिर पाखे फाइनाली आम पहुँच जाइए। आपको जाऊँ मंदिर आपको देखी चल चलुचु आम पाहाच उठिक जा चढ़ी पारू तो चल जा मंदिर पाक जा आम चल अरे एति हार मान आग को आहरी अच्छे आहरी सीढ़ी चढ़ियार अच्छे हमको चलतु आउ जिते आसवे आप पानी बोतल नहीं आसवे ना हईराण होदा पचर चली आसी पारना आहरी उपरको जबार अच्छे हमको मंदिर पाक चल धर धर जय शिव शंभु जय आपन को मंदिर पाखे जाकि आप देखा हाउ हालत नाई हाँ जय महाकाल हरे हरे महादेव हर हर शंभु व्यू देखो भाई जबरदस्त व्यू है। आहरी आम चढ़ार अच्छे से जगह हालिया गलु आहरी आम चढ़ार अच्छी उपरको हब बाट चढ़ी हालिया गलु आ पछ नजर तो मुझे कौन कह बोबाल आप आसतु थे बुलिकी जातु मजा निहाती भाव लगे चलतु आम उपरको जा क्या बोला तूने माने मंदिर पाक जा चलतु थे आस माने तलू जावाक इच्छा करेंगे आप
କାହିଁକି ଆପଣ ଏଇ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଭ୍ୟୁ ମାନେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିବ ଥକାମ ତମର ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ କହୁନି ଆପଣ ତ ଦେଖିନଥିବେ ଆଉ ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ନାହିଁ ଯୋଉ ଗ୍ରିଟନିସ୍ ମେମୋରି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିଟନିସ୍ ରେ କିଛି ଲେଖା ହୁଏ ପାହାଡ ଉପରେ ଘର କରିଥିଲି ପବନ ଉଡେଇ ନେଲା ତୁମ ପରି ସାଙ୍ଗ ପାଇଥିଲି ବୋଲି ଦିନ ରାତି ଝୁରି ଝୁରି ମଲା। मजा आया। ये जोक था। चलो आप मंदिर पाखापाखि हो कह कही हालिया पहाड़ चढ़ी मंदिर पाखे पहुँची जाइए आपण को मंदिर देखा दर्शन करूँ आपको चलते मो सामनार भाग ठाकुर नाई नाई हाँ भीतर दबू से देर है ये आपण चलतु बाबा को दर्शन करूँ समस्त मंदिर ठाकुर दर्शन कर भल लगे এটা কোন মন্দির হনুমান ସେ ମା ପୁଅ ଝିଅ ଯାହାକୁ ଧରିଥିଲି ସିଏ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ବି କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ନିହାତି ଆଉ ପଛ ବି ତ ମୋବାଇଲ और रेस्ट नहीं होगा आम दर्शन सैला आम घर को जाऊँ जदि गवर्नमेंट टी जदि साहाय्य करता ए जगह टी आउ टे भल हो पारता डेवलपमेंट हो पारता ना हाँ हाँ किछटा भल हो पारता हाँ ना ठीक हाँ हो चलो दूर दूर आसुँच लोग जहाँकि जदि गाड़ी सुविधा टी आउ टे कर दियंता रास्ता कर दियंता भल होता कि रोड सिस्टम करता आउ टे भल होता
ନାଇଁ ଏରା ସବୁ ଯୋଉ ଯାହା ବି ହବ କେତେ ବର୍ଷର ହବ? ବହୁତ ବର୍ଷ 60 65 ଅଧିକ ହବ 72 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆଇଥିଲି। 72 ମସିହା। ହଁ 72 ହେଲେ 24 ମାନେ 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ତା ଆଗରୁ ବି ଆହୁରି ଥିଲା ତା ଆଗରୁ ମନ୍ଦିର ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ତ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ମାନେ ସିଢି ହେଇନଥିଲା। ନା ଏତିକି ସରୁ ଗଳି ଥିଲା ପୁରା। ସେପଟେ ରାସ୍ତା ରହିଛି ହଁ। ସେ ଚାରିପଟିକା ଗୋଡ଼ି ଭଳିଆ ପଥର ମାକଡ଼ା ନୁହଁ ଏଇ ପଥର। ଆଉ ତାଦିନ ଆଉ ଥରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଆମର ଉଠେଇ ଦଉ ଯିବା ସେ ଜାଗା ବି ଆମେ ଯିବା। ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଖିକି ଗଲେ ନାଲି ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଆରି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲୁ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରନ୍ତା ନା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କଣ ଆମର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତା ହେଲେ ହଁ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ହଉ କି MLA ହଉ ଯଦି କିଛିଟା ହେଲ୍ପ କଲେ କରନ୍ତା। ତାହେଲେ ହୁଅନ୍ତା ଭଲ ଜାଗାଟା ବୟସ୍କ ଲୋକ ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା। ସିଟିଜନ୍ ଟିକେ ହଁ ସେ ବୁଢ଼ାଟି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛୁ। ଦେଖା ହବା ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗରେ। ବାଏ।